Vamos a orar. 하나님 Dios, te 감사합니다. agradecemos. 우리에게 복음을 듣게 하시고 Señor, nos has permitido oír el Evangelio. 복음에 관한 눈을 열어주심을 Señor, te 감사합니다. agradecemos por abrir nuestros ojos en 이 cuanto al 시간도 Evangelio. 은혜를 허락하여 Permítenos esa 주시옵소서. gracia, Señor. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 회복되게 하여 Permítenos 주옵소서. restaurar la fe verdadera de creer que Jesús es el Cristo. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Cristo viviente. 아멘. Amén. 혹시 앞에 여러분들 그 목차를 가지고 계신가요? No sé si ustedes tienen el índice allí abierto. 제 앞에 목차. El índice. 그 목차에 보면 12강이 기록되어 있습니다. Y en el índice podemos ver que hay 12 lecciones. 그 1강부터 7강까지는 예수가 그리스도다라고 하는 복음을 설명하고 있고요. Desde la lección 1 hasta la 7 se explica el Evangelio que Jesús es el Cristo. 8강은 그 예수를 그리스도로 믿는 믿음에 대한 내용이 8강입니다. Y la lección 8 se trata acerca de la fe de creer que Jesús es el Cristo. 제가 지금 다룰 9강은 그 그리스도는 하나님을 나타내는 분이고 또 성령은 그리스도를 증언하신 분이라고는 삼위일체에 관한 이야기입니다. La lección 9 se trata acerca de que el Hijo nos muestra al Padre y se trata también acerca de que el Espíritu Santo nos testifica al Hijo. Se trata de la Trinidad. 10강은 그러면 예수를 그리스도로 믿는 사람은 어떻게 살아야 되는 게 맞냐라는 게 10강이고요. Y la lección 10 nos muestra cómo es que debe de vivir aquel que cree que Jesús es el Cristo. 정말로 세계복음만 하려고 하니까 우리의 방법이 아닌 예수님께서 가르치신 방법이 있어요. Y al querer realmente evangelizar al mundo, debemos de darnos cuenta de que no es con nuestra forma, sino que hay algo que Jesús enseñó. 내일 좀 이야기하겠지만 교회 부흥하는 데는 뭐 성경의 방법이 필요하지 않습니다. Lo hablaremos más adelante cuando se toque esta lección, pero para avivar a una iglesia usted no necesita la forma de la Biblia. 그러나 정말로 세계복음화를 하려고 할 때는 나의 방법, 내 나라의 방법 가지고는 안 돼요. Pero si verdaderamente deseas salvar a todo el mundo, entonces no es posible hacerlo con un método propio o hacerlo con un método que funciona en mi país. 예를 들면 이런 겁니다. Por ejemplo, es algo así. 미국에 아주 뛰어난 전도 방법이 있다고 칩시다. Digamos que hay una forma de evangelismo muy efectiva en Estados Unidos. 그 방법이 파키스탄에 통하겠냐는 거예요. Pero ¿será que esa forma funciona en Pakistán? 그러니까 사람들이 이렇게 생각합니다. Muchos piensan de esta forma. 미국 방법이 따로 있고 파키스탄 방법이 따로 있대요. Piensan entonces que hay una forma para Estados Unidos y luego hay otra forma para Pakistán. 뭐 그럴 수도 있습니다. Y podría ser así. 그러나 예수님께서 세계복음을 할 수 있는 방법을 성경에 기록해 주셨어요. Pero Jesús nos da en la Biblia la forma de poder hacer la evangelización del mundo. 그 방법대로 하면 세계를 다 살려낼 수 있습니다. Y si lo hacemos según la forma de Jesús, se puede salvar a todo el mundo. 저희들이 중남미 가면 이런 말을 듣습니다. En Latinoamérica se nos dice algunas veces, 그렇게 하면 우리나라에서는 안 통해요. es que esto no funciona en nuestros países. 아프리카를 갔어요. En África. 아프리카는 그렇게 하면 안 된대요. Algunas personas dicen, no, en África usted no puede hacerlo así. 일본을 갔어요. En Japón, 일본을 가서 그렇게 전도하면 안 된대요. si usted evangeliza así no va a funcionar, nos han dicho. 그건 당신 생각이고 Pero eso es un pensamiento de cada persona. 하나님이 가르쳐 주신 방법이 있다니까요. Pero hay una forma que Dios ha establecido. 그 방법으로 세계를 살리는 Y 거예요. solo con esa forma se puede salvar el mundo. 내일 이야기하겠고요. Pero se hablará más adelante. 그리고 주님이 마지막으로 말씀하신 주의 다시 오심과 그걸 이루기 위한 당대 세계복음화. Y luego se habla acerca de la venida del Señor, que el Señor ha prometido, y la evangelización mundial en nuestros días para que se cumpla esta promesa. 이게 지금 12강의 내용입니다. Así que ese es el contenido de las 12 lecciones en general. 앞에 27강이라는 내용을 다룬 적이 있습니다. Y anteriormente a esto hemos tratado con las 27 lecciones para las personas que estuvieron acá. 오늘 12강을 좀 더 풍성하게 푸른 내용들입니다. Es de alguna manera, es una forma de desglosar un poco más precisamente estas 12 lecciones. 물론 여러분들 풍성하게 안 풀어줬습니다. Claramente no lo hicimos con ustedes, no lo pudimos desglosar de una manera 시간이 abundante 없어서. por cuestiones de tiempo. 자, 12강의 내용 어떻게 진행되는지를 보시고 좀 진행하도록 하겠습니다. Pero era necesario hablar de cómo es el orden de todo esto para pues saber cómo vamos. 좀 전에 우리 오비도 목사님께서 8강 예수를 그리스도로 믿는 믿음에 대한 이야기를 전달해 주셨습니다. Y anteriormente el pastor Roberto nos habló de la lección 8, que es la fe de creer que Jesús es el Cristo. 조금만 더 살펴보고 넘어가도록 하겠습니다. Vamos a ver algunos detalles. 요한복음 20장을 한번 보겠습니다. Si nosotros vemos en Juan capítulo 20, perdón, 20장 31절 en Juan capítulo 20 versículo 31,
Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이것이 1차적으로는 요한복음의 기록의 목적입니다. Y por primera parte es el objetivo de la escritura del Evangelio según Juan. 요한복음을 왜 기록했냐면 ¿Para qué fue escrito el Evangelio según Juan? 예수님께서 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 믿게 하기 위하여. Fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그 믿으면 어떻게 됩니까? Y si creemos de esta forma, ¿qué ocurre? 영생을 얻는 거죠. Tenemos vida. 그래서 요한복음 전체를 왜 기록했냐면 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Por eso todo el libro de Juan fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 자, 그러면 요한복음의 기록 목적뿐만 아니라 성경 전체의 기록 목적도 동일합니다. Pero no solamente se trata del Evangelio según Juan, sino todo el objetivo de la escritura de la Biblia es el mismo. 그렇죠? ¿O no es así? 성경의 기록 목적 또한 똑같습니다. El objetivo por el cual se ha escrito la Biblia también es lo mismo. 예수님이 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 믿게 하려고 기록한 게 성경이에요. La Biblia misma ha sido escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 성경은 뭔가를 믿게 하게 하여 기록한 거예요. Así que la Biblia fue escrita para que creamos en algo. 그렇죠? ¿No es así? 성경은 뭔가를 믿게 하려고 주신 책이라고. La Biblia nos fue dada para que creamos en algo. 뭘 믿게 하려고 주셨냐는 ¿Qué 거예요. es ese algo que tenemos que creer? 예수님이 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 믿게 하려고 주셨다는 La 거예요. verdad es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso nos fue dado. 자, 그럼 교회에서 하는 모든 활동을 한번 생각해 봅시다. Entonces pensemos en todas las actividades de la iglesia. 설교. En la prédica. 설교의 목적은 뭐여야 ¿Cuál 될까요? debería de ser el objetivo de la prédica? 성경의 기록 목적과 같아야 돼요. Debería de ser el mismo que el objetivo de la escritura de la Biblia. 목사가 왜 설교하냐? ¿Por qué debería de predicar un pastor? 성도로 하여금 예수님을 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 믿게 하려고. Es para que los creyentes puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 교회에서 하는 모든 활동을 생각해 보세요. Pensemos en las actividades de todas las personas de la iglesia. 양육. Por ejemplo, el discipulado. 양육의 목적이 뭡니까? ¿Cuál debería ser el objetivo del discipulado? 예수를 그리스도로 믿게 하는 Que ellos 거죠. pudieran creer que Jesús es el Cristo. 자, 그럼 전도는 뭡니까? Y el evangelismo entonces 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. también es ayudar a la gente a creer que Jesús es el 그럼 Cristo. 선교는 뭡니까? Y las misiones, 예수를 그리스도로 믿게 하는 que 거예요. crean que Jesús es el Cristo. 교회에서 활동하는 모든 활동의 목적, El objetivo de todas las cosas que se hacen en la iglesia. 모든 은사의 목적, El objetivo de todos los dones. 성경의 기록 목적과 같아야 돼. Debería de ser el mismo que el objetivo por el cual está escrita la Biblia. 자, 전도를 잠깐 생각해 볼게요. Pensemos en el evangelismo un rato. 전도는 복음을 전하는 게 전도죠. El evangelismo es compartir el evangelio. 복음을 전하는 게 전도입니다. O sea, el evangelismo es compartir el evangelio. 복음이라는 게 지금 전 세계에서 희미해졌어요. Pero en todo el mundo lo que es el evangelio ha sido oscurecido. 예수가 그리스도라고 하는 이 복음이 전 세계에서 사라져 가고 있다니까. Es decir, el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, hoy las personas no lo conocen, se está desvaneciendo. 뭐만 남아 있죠? Pero ¿qué es lo que ha quedado? 전도의 행위만 남아 Ha 있어요. quedado la acción de evangelizar. 그럼 그게 전도이냐는 거예요. Entonces, ¿será eso evangelismo? 예수가 그리스도라고 하는 것이 복음이고 예수를 그리스도로 믿게 하게 하는 것이 성경의 기록 목적이래요. Es decir, el evangelio es que Jesús es el Cristo y el objetivo de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 그럼 이게 핵심이죠. Eso es el núcleo. 핵심이 빠진 설교, Es decir, si predicamos sin el núcleo, 핵심이 빠진 신학 si tenemos una teología sin el núcleo, 생각해 볼 필요가 있죠. tenemos necesidad de pensar si eso es verdadero o no. 핵심 빠진 핵심이 없는 많은 것들을 쌓아올린 이 많은 것들 생각해 볼 필요가 있겠죠. Hay una necesidad de pensar si nosotros hemos estado edificando sin el núcleo. 과연 핵심 빠졌다는 것이 한 개만 빠진 건가요? Si ha faltado el núcleo, ¿quiere decir que solamente una cosa ha faltado en nuestras vidas? 자, 축구 선수가 있습니다. Por ejemplo, tenemos a un futbolista. 축구 선수가 노래를 너무 잘해. Este futbolista canta muy bien. 너무 잘생겼어. Es muy apuesto el futbolista. 축구만 못해. Y lo único que no puede hacer es jugar el fútbol. 그럼 그 사람은 하나만 못하는 건가요? ¿Será que a él le faltó una cosita nada más? 다 못하는 거예요. No, es que no puede hacer nada como 한 개 빠진 futbolista. 것이 아니라 No es que le haya faltado una 다 cosa. 빠진 거예요. Le ha faltado todo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없는 건 다 빠진 El 거라니까. que no
se tenga la fe de creer que Jesús es el Cristo, quiere decir que nos ha faltado todo. 은사도 가지고 있고 재능도 가지고 있고 다 가지고 있어. Puede ser que tengamos dones, tengamos habilidades, tengamos todo. 그 예수를 그리스도로 믿는 믿음만 없어. Pero si no tenemos la fe de creer que Jesús es el 그 Cristo, 믿음 하나만 없는 건가요? ¿será simplemente que nos ha faltado esa fe nada más? 다 없는 거예요. Quiere decir que nos ha faltado 다 todo. 빠진 거라니까. Quiere decir que todo ha estado 축구 mal. 선수가 축구만 딱 못하는 거하고 똑같은 Es lo 거예요. mismo que un futbolista que lo único que no puede hacer es jugar al fútbol. 자, 그러면 예수를 그리스도로 믿는다고 하는데 예수를 그리스도로 믿는다는 게 어떤 거냐? Entonces decimos, ok, hay que creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? 예수님께서 십자가와 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제로 시작된 모든 문제를 다 끝내셨다라고 믿는 거예요. Es creer que Jesús en la cruz y la resurrección ha resuelto el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios y todos los problemas que vienen derivados de estos problemas fundamentales. 나 예수 믿는다 이렇게 표현하잖아요. Mucha gente dice, yo creo en Jesús. 그럼 예수 믿는다는 그 말 안에 많은 것들이 함축되어 있어요. Y dentro de esta frase, yo creo en Jesús, hay muchas cosas que están incluidas. 내가 예수를 그리스도로 믿는다는 이야기는 모든 문제가 끝났다고 믿는 거예요. El hecho de creer que Jesús es el Cristo quiere decir que yo creo que todo problema ha terminado. 자, 우리는 오랫동안 교회를 다녔습니다. Durante mucho tiempo hemos ido a la iglesia 주위에 예수 믿는 사람이 많이 있습니다. y hemos visto a muchas personas alrededor que creen en Jesús. 그들의 기도 제목을 한번 봐보세요. Por favor, fíjense los temas de oración que tiene la gente. 다 이거 주세요, 저거 주세요. Generalmente es, Señor, dame esto y dame lo otro. 뭔가를 계속 하나님께 요구합니다. Siempre piden algo al Señor. 기도하는 건 나쁜 게 아닙니다. No estamos diciendo que sea mal orar, 근데 그 사람의 믿음이 문제예요. pero ¿qué fe tiene esta persona? 정말로 다 끝났다고 믿냐? ¿Realmente cree que ya todo está consumado? 난 십자가가 아직도 부족하다고 믿는 거예요. ¿O creemos que todavía hace falta algo aún con la cruz? 내게는 더 필요해. ¿Necesitamos algo 난 más? 응답이 필요해. ¿Necesitamos 난 respuestas? 치유가 필요해. ¿Necesitamos sanidad? 이거 주세요. ¿Necesitamos 저거 esto? 주세요. ¿Necesitamos aquello? 성경의 믿음이 아니에요. Si es que hemos creído así, no hemos 그럼 creído. según 믿는 게 la Biblia. 아닙니다. No hemos creído. 그는 교회를 다니고 있는 거지. Simplemente vamos a la iglesia 기독교회라고는 교회를 다니고 있는 y 거예요. nos identificamos como cristianos yendo a la 믿음이 iglesia, 아니에요. pero no hemos creído. 예수님이 그리스도의 일을 완벽하게 단번에 끝내셨다니까. Pero es que Jesús ha cumplido la obra del Cristo perfectamente en la cruz. 오늘 여러분들 이 부분에 정확하게 보여주셔야 돼요. Hoy debemos de ver esto precisamente. 난 지금 뭘 믿고 있는지, ¿Qué es lo que yo estoy 우리 creyendo? 성도들은 도대체 뭘 믿고 ¿Qué es lo que 있는지. está creyendo las personas alrededor? 성경에서 말하는 믿음은 뭐냐면 ¿Cuál es la fe de la que nos habla la Biblia? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 불로 모든 문제를 끝내셨다라고 믿는 거예요. Nos habla que Jesús como el Cristo ha resuelto todo problema en la cruz y la resurrección, lo ha terminado ya. 바울은 갈라디아서 2장 20절 이렇게 En 표현했습니다. Gálatas 2:20 Pablo expresa, 내 옛사람은 그리스도 안에 죽었다. es que mi viejo yo está crucificado, muerto con el Cristo. 뭐 상처로부터 시작해서 모든 것들이 그리스도 안에 다 죽었어요. Empezando desde mis heridas, todo está ya muerto, crucificado juntamente con Cristo. 그리스도 안에 다시 살아난 거예요. Y también hemos sido vivificados, hemos resucitado con ese Cristo. 다 끝났다는 표현이에요. Quiere decir que todo ya se ha terminado. 이 사람은 다시는 자기를 위해 살지 않습니다. Y esta persona ya no puede vivir por sí misma. 그리스도가 내 안에, Cuando Cristo está en mí 내가 그리스도 안에, y cuando yo estoy en el Cristo, 모든 문제가 끝났다고 믿는 거예요. creemos que todo problema ha sido consumado. 자, 바울 이야기를 한번 해보겠습니다. 그러면 Si hablamos un poco de Pablo mismo, 로마서 14장을 한번 en 보겠습니다. Romanos 14, por favor. 로마서 14장 7절입니다. En Romanos 14, 7. 7절, 8절 읽어주세요. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위해 죽는 자가 없다. No hay nadie que viva para sí ni que muera para sí. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니. Si vivimos, por el Señor vivimos, si morimos, por el Señor morimos. 용기를 가진단 말이 아닙니다. No quiere decir sea valiente. 다 끝났다고 믿는 거예요. Quiere decir todo ha concluido ya. 내 자신을 위해 살지도 않고 내 자신을 위해 죽지도 않아요. Quiere decir que yo ya no vivo para mí mismo, no muero para mí mismo. 모든 문제가 끝난 거예요. Quiere decir que todo problema se ha terminado. 모든 게 끝났어요. Todo ha terminado ya. 주님이 말씀하셨습니다. El Señor dijo, 다 이루었다. consumado es. 뭘 다 ¿Qué es 이루셨습니까? lo que ya consumó?
그리스도 일을 다 Su 이루셨어요. obra como el Cristo está consumada. 인간의 문제를 다 끝내셨다. Todo problema del ser humano está 다 consumado. 끝냈다는 게 믿음이요. Y el creer que todo está consumado 끝내려고 es la 믿는 fe. 게 아니라 No es creer para darle un fin. 끝내려고 믿는 게 아니요. No es creer para darle un fin. 끝내셨다니까 그분이. Sino es creer que ya está consumado 내가 por 끝내야 Él. 될 게 아니라 No es que yo tengo que concluir, 그분이 끝내셨다니까. que Él lo concluyó. 그게 믿음이요. Eso es la fe. 고린도 후서를 보겠습니다. Si vemos en 2 de Corintios, 고린도 후서 5장입니다. en 2 de Corintios capítulo 5, 15절을 읽겠습니다. en el versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 자, 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 그가 누굽니까? Y aquí cuando dice que Él murió, ¿quién es el que murió? 예수 그리스도죠. Es Jesús Cristo. 예수 그리스도가 왜 모든 사람을 위하여 죽으셨냐? ¿Por qué murió para todos? 다시는 그들 자신을 위해 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하리 함이라. Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 왜 주님이 십자가 지셨냐? Porque el Señor cargó la cruz. 다시는 다시는 육신을 위해 살지 않게 하기 위하여. Es para que ya nadie viva para sí mismo, para que ya nadie viva para su carne. 무슨 뜻입니까? ¿Qué quiere decir esto? 다 끝났다는 거예요. Quiere decir que Él ya 다 terminó con todo. 끝내셨어요. Ya terminó 사단 todo. 문제, 재 문제, 하나의 단절된 문제, 그로 발생한 모든 문제를 끝내셨어요. El problema de Satanás, del pecado, de la separación de Dios y todo lo derivado, ya lo consumó. 그게 성경이 가르치는 믿음이에요. Eso es la fe que enseña la Biblia. 근데 전 세계 기독교인들 보세요. Pero miremos a los cristianos de todo el mundo. 끝났다고 믿고 있냐고. ¿Realmente creemos que ha consumado todo? 저 밖에 우상숭배하는 사람들 있잖아요. Vemos a los idólatras allá afuera 해를 보고도 막 빌고 y ellos le piden cosas al sol 큰 돌에다가 y 빌잖아요. a grandes piedras también. 왜 빌죠? ¿Pero por qué les piden? 그게 좋아서? ¿Porque les gusta el sol y eso? 아니에요. No es eso. 그걸 빌면 육신의 문제에게 도움 받을까 싶었어. Es que ellos creen que si oran de esa manera van a tener alguna solución para su problema de la carne. 그 비는 것을 통해서 육신의 부분을 채우려고 Y a través de esto que ellos piden, quieren ellos suplir algo de su carne. 성도들이 교회 와서 예수 이름으로 뭔가 자꾸 구합니다. Pero los creyentes vienen a la iglesia y piden algo en el nombre de Jesús. 똑같은 수준이에요. Estamos al mismo nivel que los idólatras. 교회 와서 우상 숭배한다니까. Aún en la iglesia la gente idolatra. 예수님이 다 끝내놨는데 Aunque Jesús dijo que consumado es todo. 예수가 그리스도인데 Y Jesús es el Cristo. 예수님이 하나님의 Y 아들인데 que Él es el Hijo de Dios. 십자가 부활로 다 Que 끝냈는데 con la cruz y la resurrección han consumado 끝났다고 todo. 생각하는 La 거예요. gente piensa que no ha terminado 아직도 안 todavía. 끝났어. Que todavía no ha concluido. 더 필요해. Y que necesita más. 하나님만 응답이 Dios, 필요합니다. necesito más 이것 respuestas. 주세요. Dios, dame esto. 저것 주세요. Dios, dame lo otro. 이것 주세요. Dios, dame aquello. 이래가 있다고. Y así es como está la gente hoy. 그건 성경에서 말하는 믿음이 아니에요. No es la fe que la Biblia nos está diciendo. 자, 구약도 마찬가지입니다. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. 시편 23편은 여러분들이 잘 아시는 시편입니다. El Salmo 23 lo conocen muy bien. 제가 어릴 때 많이 외우고 읽었던 시편입니다. Desde pequeño yo lo leía bastante y yo lo memoricé. 저는 어릴 때 다윗이 가장 행복할 때 상하 침대에 누워서 고기 먹고 삼겹살 먹고 이빨 쑤시면서 한 말인 줄 알았어요. Yo pensé que esto era lo que David había escrito en su tiempo más cómodo cuando estaba acostado en una cama muy cómoda después de haber comido carne y limpiándose los dientes. Pensé que él había escrito esto. 근데 나중에 제가 알았습니다. Pero luego yo supe cuándo lo escribió. 사울 왕이 군대를 가지고 다윗을 죽이려고 할 때 쓴 시편이에요. Esto fue escrito en el momento en el que él estaba siendo perseguido por el rey Saúl cuando estaba en sus dificultades más grandes. 언제 죽을 줄 모르는 상소에서 시편을 Él 썼어요. no sabía si iba a morir en el siguiente momento, pero él escribió este salmo. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Jehová es mi pastor y nada me faltará. 내게 부족함이 없으리로다. Nada me faltará. 다윗이 부족함이 없나요? ¿Será que a David nada le faltaba en ese instante? 조금만 잘못하면 걸리면 죽는다니까. Él en cualquier momento podía morir. 목을 내놨어요 지금. Él estaba arriesgando su vida. 부족함이 없대. Pero él dice, nada me faltará. 다윗이 가진 믿음이 뭐냐고. ¿Cuál es la fe que tenía David? 하나님을 정말 만난 자의 믿음이 뭐냐고. ¿Cuál es la fe de aquel que se ha encontrado con Dios? 다 끝났다는 거예요. Que todo está consumado. 어떤 것도 문제되지 Ya 않는다는 nada 거예요. es problema. 다 끝났다. Todo está 이게 terminado. 믿음이요. Eso es la fe. 구약이나 신약이나 똑같아요. Ya en el Antiguo Testamento y el Nuevo lo 하나님을 만난 mismo. 자. Aquel que se ha encontrado con Dios. 예수를 그리스도로 믿는 자. Aquel que cree en Jesús como el Cristo. 모든 문제 끝난 거예요. Todo el problema está consumado. 다시는 육신을 위해 살지 않는다. Ya no vive para su carne.
그게 믿음이라고. Eso es la fe. 근데 껍데기만 기독교요. Pero solamente nuestra cáscara es la de un cristiano. 껍데기만 예수요. Solamente nuestra cáscara es la de Jesús. 속은 아니야. Pero lo que está dentro no es 성경하고 así. 너무 다른 이야기를 하고 있어요. Estamos viviendo de forma muy diferente a la Biblia. 아무것도 문제가 되지 않는다고 믿는 거예요. Es que realmente es creer que nada es un problema. 자, 이렇게 설명을 하니까 어떤 사람이 자꾸 질문을 했어요. Y cuando lo explicamos así, hay personas que preguntan, 그 문제가 안 온단 말이냐? bueno, ¿eso quiere decir que ya no va a haber ningún problema en mi vida? 그렇지가 않습니다. No es eso lo que estamos diciendo. 문제가 오는데 더 이상 문제가 안 되는 거예요. Aunque venga el problema, ya no es un problema. 더 이상 문제가 안 돼. Ya no es un problema el problema. 초대교회 보세요. Miremos la iglesia primitiva. 가난했습니다. Era pobre. 말 잘못하면 죽어요. Y si decían algo en falso, 핍박받았습니다. morían. Y ellos estaban perseguidos. 가난도 문제 안 돼, 순교도 문제 안 돼, 어떤 것도 문제가 안 됐어요. Es que ni la pobreza ni el martirio era un problema para ellos. 여러분들이 정말로 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos que Jesús es el Cristo verdaderamente, 어떤 것도 문제가 안 되는 거예요. nada es un problema. 가난도 문제 안 Ni la 됩니다. pobreza, 건강도 문제 안 ni la 됩니다. salud, 언어도 문제 안 돼요. ni el 죽음도 lenguaje, 문제 안 돼요. ni la muerte. 어떤 것도 문제 안 Nada 된단 es un 말이에요. problema. 초대교회는 예수 믿고 부자 됐습니까? ¿Será que los miembros de la iglesia primitiva creyeron en Jesús y enriquecieron sus, 예수 믿고 다 sus cofres? 치유받았습니까? ¿Será que todos fueron sanados por 예수 Jesús? 믿으면 복 받는 ¿Será 겁니까? que fueron todos bendecidos así? 아니라니까. No fueron. 예수 así. 믿고 초대교회는 죽었다니까. Ellos creyeron en Jesús y morían por ello. 예수 믿고 출교당했다니까. Ellos creían en Jesús y fueron echados de la sinagoga. 예수 믿는 것 때문에 핍박받았다니까. Y ellos creyeron en Jesús y fueron perseguidos por ello. 전 세계 기독교 한번 보라고. Pero miremos el cristianismo de hoy en 예수 día. 이름으로 복 받겠대요. La gente quiere ser bendecida en el nombre de 예수 Jesús. 이름으로 치유받겠대. Quiere ser sanada en el nombre de Jesús. 이것 달래. Y que me dé esto, 이것도 Jesús. 달래. Y que me dé aquello, Jesús. 다른 거 아닌가요? Pero ¿será que no es diferente entonces a la Biblia? 뭐가 맞는 겁니까? ¿Cuál es lo correcto? 우리는 성경으로 빨리 돌아가야 돼. Tenemos que regresar rápidamente a la 성경에서 Biblia. 말하는 복음이 뭔지, ¿Cuál es el evangelio de la Biblia? 성경에서 말하는 믿음이 뭔지, ¿Cuál es la fe que nos dice la Biblia? 저는 마태복음 7장을 읽으면서 굉장히 충격받았습니다. Cuando yo leí Mateo 7, yo fui impactado en gran manera. 좀 전에 우리 목사님 설명하셨지만 한 번만 더 Y 보겠습니다. aunque el pastor lo explicó, vamos a verlo una vez más. 다시 알래스카에서 메시지 할 기회가 없다고 확신하고 한 번 더 하겠습니다. Yo lo haré con la seguridad de que no tengo otra oportunidad para compartir en Alaska y lo haré con ese corazón. 제가 알래스카의 마지막 메시지라고 생각하고 있는 거 다 있는 거 다 하나는 아니지만 풀어보겠습니다. Estoy pensando que es mi último mensaje en Alaska, por eso es como si estuviera dando todo lo que tengo, aunque no estoy pues dando todo, ¿no? 새로운 거 말고 했던 거 하겠습니다. Así que pues no es algo nuevo, sino Mateo que, lo 7장 que ya se 21절을 hizo. 보겠습니다. En Mateo capítulo 7, versículo 21. 21절만 읽어주세요. En el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 예수님이 이렇게 말씀하시니까 Y Jesús dijo esto. 22절에 이렇게 이제 물어왔죠. Y en el versículo 22, oyendo esto, hay gente que viene a decirle: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니다라고 예수님 말씀하십니다. Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará 그러니까 en el reino 어떤 de 사람이 los cielos. 찾아와서 우리가 주의 이름으로 선지 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내었고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 않았습니까? Pero algunos vienen y le preguntan: Señor, pero nosotros hemos profetizado en tu nombre y hemos hecho milagros y hemos echado fuera demonios en tu nombre. 주의 이름으로 했다는 걸 기억하셔야 돼요. Entonces, fijémonos, ellos lo hicieron en el nombre del Señor, 예수님의 이름으로 en el 했다니까. nombre de Jesús. 예수님의 이름으로 선지자 노릇을 했어요. Ellos fueron profetas en el nombre de Jesús. 지금으로 말하면 목사님이나 Es decir, en términos de hoy sería pastores, 선교사님이나 o sería misioneros, 교회에서 성경을 가르치는 o 사람이요. serían maestros de la Biblia, de la iglesia. 그 사람들이 뭐 석가 이름으로 가르쳤습니까? ¿Acaso ellos enseñaron en el nombre de Buda? 예수 이름으로 No, 가르쳤다니까. fue en el nombre de Jesús. 근데 예수님이 불법을 행하는 자들아 그랬어요. Pero Jesús les dice: hacedores de maldad. 예수 이름으로 성경 가르치면 불법입니까? Y si enseñamos la Biblia en el nombre de Jesús, ¿será eso maldad? 오늘 예수님이 불법이래요. Pero Jesús les dijo que era maldad. 아니 주의 이름으로 했는데 Pero ellos lo hicieron en el nombre del Señor. 불법이래요. Pero Jesús les dice que son hacedores de maldad. 두 번째 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈어요. Y luego ellos echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. 제 이름으로 귀신을 쫓아낸 것도 아닙니다. No es que lo hicieron en su propio nombre. 목사님 이름으로 귀신을 쫓아낸 것도 No 아니고 fue en el nombre del pastor. 주 예수 그리스도 이름으로 귀신을 En el nombre 쫓아냈어요. del Señor Jesucristo echaron fuera demonios.
일단 여러분들 교회에서 귀신을 쫓아내는 사람은 보통 사람은 아니에요. Primero deben de saber que cualquier persona que eche fuera un demonio no es una persona común y corriente. 잘 없습니다. Casi no las 귀신 hay. 쫓아내는 사람 잘 없어요. Casi no hay gente que realmente eche fuera demonios. 귀신을 쫓아냈단 말은 상당히 믿음이 있다는 이야기예요. Es decir, ellos al echar fuera demonios quiere decir que ellos tenían cierto estándar. 주 예수 이름으로 귀신을 En 쫓아냈어요. el nombre del Señor Jesucristo echaron fuera demonios. 근데 예수님이 불법을 행하는 자라 그런 거예요. Pero Jesús le dice, hacedor de maldad. 아니 귀신 들인 자가 있어요. Si hay alguien demoniado, 예수 이름으로 쫓아내줬다고. el echar fuera este demonio en el nombre de Jesús, 그게 불법입니까? ¿será eso maldad? 그 예수님 불법이래. Pero Jesús dijo, hacedores de maldad. 그 어떤 사람은 많은 권능을 행했답니다. Y otros hicieron muchos milagros. 주의 이름으로 많은 권능을 En 행했어요. el nombre del Señor hicieron muchos milagros. 이게 불법입니까? ¿Será eso maldad? 오늘 예수님이 불법이라고 그랬어요. Pero Jesús aquí les dice hacedores de maldad. 23절에 보세요. En el versículo 23. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 그랬어요. Apartados de mí, hacedores de maldad. 자, 이게 뭔 뜻일까요? ¿Qué significa esto? 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 권능을 했는데 왜 예수님이 이걸 불법이라고 하냐고. Ellos profetizaron en el nombre del Señor, hicieron milagros en el nombre del Señor, echaron fuera demonios en el nombre del Señor, pero ¿por qué el Señor les dice hacedores de maldad? 답은 21절에 있습니다. El versículo 21 nos da la pista. 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 그랬어요. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 아버지의 뜻과 상관없는 모든 것 불법이라는 거예요. Es decir, todo aquello que no tiene relación a la voluntad del Padre que está en los cielos es maldad. 그럼 아버지의 뜻이 뭐냐? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? 요한복음 6장을 보겠습니다. Juan capítulo 6, por favor. 요한복음 6장 Juan capítulo 6, 39절 40절입니다. versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que dé al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 아버지의 뜻을 하나님의 뜻을 두 가지로 설명하고 있습니다. Jesús explica dos aspectos de la voluntad del Padre. 아버지가 보낸 자를 믿는 게 하나님의 뜻이고 La voluntad del Padre es que se crea en aquel a quien el Padre ha enviado. 쉽게 말하면 예수를 그리스도로 믿는 게 하나님의 En 뜻이에요. otras palabras, que creamos que Jesús es el Cristo. 또 하나의 뜻은 뭐냐? Y la otra, 마지막에 다시 다 살리는 거. que todos sean resucitados en el último día. 세계복음화라고 명명하겠습니다. Y podemos decir que eso tiene relación a la evangelización de todo el mundo. 쉽게 말하면 예수를 그리스도로 믿는 믿게 하는 이것과 세계복음화 상관없니 하는 모든 게 다 불법이에요. Es decir, todo aquello que no esté relacionado a que creamos que Jesús es el Cristo y que se haga la evangelización mundial es maldad. 예수를 그리스도로 믿고 세계복음화하는 거 상관없이 하는 교회 부흥 그게 불법이요. Es decir, un avivamiento de la iglesia que no está relacionado a que creamos que Jesús es el Cristo y hacer la evangelización mundial es maldad. 예수를 그리스도로 믿게 하는 이 사역과 세계복음화 상관없는 설교 그게 불법이요. Una prédica que no tenga relación a que la gente cree en Jesús como el Cristo y que haga la evangelización mundial es maldad. 하나님의 뜻과 상관없이 모든 것 은사까지 그게 다 불법이에요. Todo aquello que no esté relacionado a esta voluntad de Dios, inclusive los dones, podríamos decir que son maldad si no están relacionados a la voluntad de Dios. Santo sí es. Amén. 성경의 기록 목적은 딱 하나입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es una cosa, 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. que creamos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는단 말은 무슨 말이냐? ¿Y qué quiere decir que creamos que Jesús es el Cristo? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제를 끝냈다고 믿는 거예요. Quiere decir que Jesús, como el Cristo de la cruz y la resurrección, resolvió todo el problema ya. 어떤 것도 문제가 되지 않는다고 Que ya 믿는 거예요. nada es un problema. 다 끝났어요. Que ya todo está concluido. 그래서 육신을 위해 살 필요가 없는 상태. Y no necesitamos vivir ya por la carne. 내 자신을 위해서 더 이상 살지 않는 Ya no 상태. necesito vivir por mí mismo. 그래서 오직 주와 복음을 위해서만 살 수 있는 상태. Y por eso ahora vivo por el Señor y por el Evangelio. 그게 믿음이야. Eso es la fe. 그게 믿음이야. Eso es la fe. 이 믿음이 전 세계에 사라졌어요. Pero esta fe se ha desvanecido de todo el mundo. 분명히 예수 믿는다니까. Claramente la gente dice creer en 분명히 Jesús. 그리스도를 믿어요. Claramente creen en Cristo. 예수를 그리스도로 믿냐? Pero creemos en Jesús como el Cristo. 그렇지가 않다니까요. No es así. 여러분들 교회 당장 들어가서 기도 제목 한번 적어 보시라고. Si quieren, pueden entrar a la iglesia en donde ustedes están y pedir los temas de oración que la gente tenga. 초대교회 보세요. Y miren a la iglesia primitiva. 어떤 것도 문제 안 됐습니다. Para ellos nada era un problema. 가난,
la pobreza, 죽음, la muerte, 핍박, la persecución 박해, y todo tipo de tribulación. 어떤 것도 문제 안 됐어요. Nada era un problema. 초대교회는 예수 믿고 예수 믿고 부자 된 게 아니에요. La iglesia primitiva no enriqueció sus bolsillos al creer en Jesús. 도리어 예수 믿고 죽었다니까. No, ellos creyeron en Jesús y murieron. 전 세계 교회에서 설명하는 거 들어보세요. Pero, ¿qué es lo que explica hoy la iglesia en todo el mundo? 예수 믿으면 복 받는다면서. Ah, si crees en Jesús eres bendecido. 예수 믿으면 응답 Ah, si 받는다면서. crees en Jesús Dios te responde. 그게 복음인가요? Pero ¿sería eso el evangelio? 복음 아니에요. No es el evangelio. 복음과 복음 아님을 여러분들이 구별할 수 있어야 돼요. Debemos de ser capaces de distinguir entre lo que es el evangelio y lo que no es. 진짜 믿음과 가짜 믿음을 구별할 수 있어야 Debemos 돼요. de ser capaces de distinguir entre lo que es la verdadera fe y lo que no es. 여러분의 그 은혜가 남은 시간 동안 계속 있게 되기를 Yo 바랍니다. anhelo que haya esa gracia, Señor, en ustedes durante todo este tiempo. 자, 9강을 Vamos a 보겠습니다. ver la lección 9. 자, 그럼 9강은 그럼 예수 그리스도는 어떤 분이냐라는 거예요. Entonces la lección 9 se trata acerca de quién es este Jesucristo. 예수 그리스도는 하나님의 아들입니다. Y vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. 하나님의 아들이란 말은 하나님이란 이야기예요. El hecho de que Él es el Hijo de Dios quiere decir que Él mismo es Dios. 마가복음 1장 1절에 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 이렇게 되어 있습니다. Marcos 1.1 nos dice que es el inicio del Evangelio de Jesús Cristo, el Hijo de Dios. 하나님의 아들입니다. Es el Hijo de Dios. 예수님은 하나님이요. Es que Jesús es Dios. 요한복음 1장 1절에 보니까 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Juan 1.1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 예수 그리스도는 하나님이십니다. Jesús Cristo es Dios mismo. 3절에 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었다고 이야기합니다. En Efesios 1.3, en el versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron creadas. 예수 그리스도는 창조주라는 이야기죠. Es decir, Jesús Cristo es el creador de todo. 예수 그리스도 안에 생명이 있다고 4절에 Y 이야기하고 en el versículo 4 de Juan 1 nos dice que en Él hay vida. 예수 그리스도 안에 참된 빛이 있습니다. Está la verdadera luz dentro de Jesucristo. 예수 그리스도는 하나님이에요. Jesús Cristo es Dios. 에베소 1장 3절로서 10절을 보니까 Y si vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, 인간에게 엄청난 축복들이 나와 있습니다. vemos que hay una gran bendición para el hombre. 성도는 하늘에 속한 신령한 복을 받는다고 합니다. Nos dice que toda bendición en las regiones celestes son dadas al 창세전에 creyente. 택하심을 받았다고 하고 Y que somos elegidos desde el principio del mundo. 자기 아들들이 되게 하셨다고 말하고 Y que nos hizo sus hijos. 죄사함을 얻었다고 말하고 Y que tenemos el perdón de los pecados. 하나님의 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하신다고 말하고 Y que nos da en abundancia toda la gracia y el conocimiento de Él. 우리 성도에게 어마어마한 축복을 약속하고 있어요. Es decir, hay una tremenda bendición para aquel que es hijo de Dios. 누구를 통해 이 축복이 오냐는 거예요. Pero a través de quién viene esto. 예수 그리스도 안에 Esto es siempre dentro de Jesucristo. 우리에게 엄청난 축복이 준비되어 있는데 Hay algo muy grande para el ser humano. 누구를 통해서? Pero a través de quién? 그리스도 안에서. A través del Cristo. 이게 하나님의 방법이에요. Esta es la forma de Dios. 그리스도 안에서 Es dentro del Cristo. 하나님의 역사의 통로고 하나님의 역사의 방법이 그리스도입니다. Es que el canal por el que Dios obra y la forma por la que Dios obra es el Cristo. 그리스도를 통하여 하나님의 축복이 내게로 흘러 들어오는 거예요. Y a través del Cristo es que toda bendición de Dios es que viene a mí. 하나님을 직접 만났다는 사람을 제가 만나봤습니다. Yo me he encontrado con una persona que dijo que se ha encontrado con Dios directamente. 못 만났다는 증거. Y la evidencia de que no se ha encontrado con Dios directamente 직접 만나면 죽어요. es que si nos encontráramos con Dios 그분을 directamente 통하여 만나는 morimos. 거예요. Tenemos que encontrarnos a través del Cristo. 하나님은 그리스도를 통하여 알 수 있고 만날 Solo 수 puedo 있어요. conocer a Dios a través del Cristo. 모든 하나님의 역사의 통로가 그리스도라니까. Es que toda la obra de Dios viene con el Cristo. 하나님의 축복이 그리스도를 통해 내게 흘러 들어옵니다. Toda bendición de Dios viene a través de ese Cristo. 그리스도 아는 만큼 눈 열리게 돼 있어요. Y mientras más conocemos al Cristo, más abrimos nuestros 그리스도에 ojos. 관한 눈 열릴 만큼 세계 살리게 돼 Y 있다니까. mientras más abrimos nuestros ojos en cuanto al Cristo, más salvamos al mundo. 우리에게 세계 살릴 전략이 필요한 게 아니에요. Lo que necesitamos para salvar al mundo no es estrategia, 뛰어난 지혜가 필요한 게 아니라 no es una gran sabiduría. 그리스도에 가는 눈이 열려야 된다고. Necesitamos abrir nuestros ojos al 그리스도에 가는 Cristo. 눈이 열려야 Y tenemos 세계를 que abrir 살리려는 거라고. nuestros ojos al Cristo para salvar el mundo. 사람들은 다 딴 거 연구합니다. Pero las personas investigan otra cosa 뭐 siempre. 언어가 어떻고 문화가 어떻고 Ah, pues la cultura es así, el idioma es así. 알래스카 살리면 이래야 되고 저래야 되고 Y para salvar a Alaska hay que hacer esto y lo otro. 맞는 말이요. Es correcto. 그래, 진짜 살리려면 Pero para verdaderamente salvar 그리스도로 Alaska, 충만해야 되고 usted tiene que ser lleno 그리스도에 de 가는 눈이 열려야 Cristo. 돼요. Tiene que abrir sus ojos al Cristo. 일평생 문화 이야기하고 Pero siempre hablamos de la cultura. 원래 이 나라는 이렇대. Ah, es que nuestro país es así.
그래서 알래스카는 알래스카 잘 모르는 사람이 살릴 수도 있어요. Puede ser que Alaska sea salva por gente que no conozca tan bien Alaska. Amén. Amén. 그리스도가 얼마나 위대한 분이냐는 거예요. Es que qué tan grande es el Cristo. 그분이 하나님이고 Él es Dios. 그분이 창조주고 Y Él es el creador. 그분을 통하여 모든 축복이 내게로 흘러 들어온다. Y a través de Él viene toda bendición de Dios. 그분을 통해 여러분들 교회에 축복이 흘러 들어가는 Y 거예요. a través de Él entra la bendición a la 복 iglesia. 달라고 하지 말고 그리스도를 알게 해야 돼요. Es que no es de pedir bendiciones, es pedir que podamos conocer al Cristo. 골로새서 1장 13절 20절입니다. Colosenses 1, 13 al 20. 그가 우리를 흑암의 건세에서 건져내셨다. Él nos rescató de la autoridad de las 그의 tinieblas 사랑의 아들의 나라를 y 옮기셨다. nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. 누가 하신 일이냐? ¿Pero quién lo hizo? 그리스도께서 하신 El 일이요. Cristo lo ha hecho. 그가 우리를 속량하시고 제사함을 얻게 하셨다. Él nos ha rescatado y nos ha dado el perdón de los pecados. 누가 우리를 제사함을 얻게 해주셨냐? ¿Quién nos permitió tener el perdón de los pecados? 그리스도가 하셨다는 El 거예요. Cristo lo ha hecho así. 그리스도는 보이지 않는 하나님의 형상이라. Él es la imagen del Dios invisible 모든 피조물보다 먼저 나신 자. y es el primogénito de toda creación. 만물이 그에게서 창조되고 Y todas las cosas fueron hechas por Él 만물이 다 그로 말미암고 y todas son para Él 만물이 그를 위해 y 창조되었고 todas son por medio de Él. 만물이 그 안에 함께 서 있다. Tienen que estar en Él. 만물이 그를 위해서 만들어졌습니다. Todas fueron creadas para Él. 만물이 그를 위해 창조되었고 Todas las cosas fueron creadas para Él 그를 향하여 가고 있습니다. y ahora se están dirigiendo hacia Él. 전 세계는 그리스도를 향하여 가고 있어요. Es que todo el mundo tiene que dirigirse al Cristo. 여러분, 응답은 한계가 있습니다. Realmente hay un límite en cuanto a las respuestas. 한국에 어떤 근사님이 한 분 Había 계셨어요. una diaconisa en Corea 암이 탁 드는 거예요. y ella tuvo cáncer. 근데 정말로 교회에서 기도하더니 암이 나았대요. Y ella dijo que oraron por ella en la iglesia y sanó su cáncer. 여러 병원을 가서 진단을 했는데 실제로 암이 나았는가 봐요. Y ella fue a varios hospitales y le dijeron que sí, su cáncer había sanado. 그래서 암을 낳고 나니까 얼마나 확신이 생겼는지 교회 간증을 하기 Y 시작했다. entonces ella tuvo tanta seguridad que empezó a dar testimonio en la iglesia. 이게 소문이 났어요. Y esto se volvió un rumor muy grande. 그 지역에 막 간증을 하고 Y 다니는 ella empezó a testificar en esta región 유명해져 버렸어요. y se volvió famosa. 기도하니까 이렇게 된다고. Ah, bueno, si usted ora, esto pasa. 우리는 응답받을 수 있다고. Y podemos recibir respuesta. 근데 어느 날 근사님이 교회를 안 나오세요. Pero un día ella no fue a la iglesia. 알고 봤더니 Y luego la gente se dio cuenta. 옆집에 남녀 호령교구를 다니는 분이 계세요. Habían unas personas al lado que pues tenían una situación 이분이 열심히 기도하더니 암이 나은 거예요. y esta persona también fue sanada del cáncer. 너무 낙심해갖고 교회를 안 나왔어요. Y entonces esta persona que servía a otros ídolos fue sanada del cáncer también en su oración y ella pues se desilusionó mucho, por eso no iba a la iglesia. 암은 다른 종교에서도 낫습니다. Es que otras religiones sanan el cáncer también, 그게 증거가 아니에요. pero esa no es la evidencia que tenemos que tener. 암 낫는 게 하나님 역사가 아니라니까. La sanidad del cáncer no es esa la obra del Dios. 부자 되는 게 하나님 역사가 El volverse 아니라니까. rico no es esa la obra de Dios. 다 지나가는 거예요. Todas las demás cosas pasan. 여러분들이 복음 전해서 영접했던 사람도 다 지나갑니다. Personas a quienes les compartieron el evangelio y han aceptado también pueden 교회 pasar. 크게 세웠던 것도 다 지나가는 La 거예요. iglesia grande que se ha levantado también puede pasar. 내 인생에 뭐가 남아야 ¿Qué es 되냐면 lo que debe de quedar en mi vida? 그리스도가 남아야 돼. El Cristo. 다 그리스도가 남아. El Cristo debe de permanecer. 그것만 영원합니다. Solamente eso es. 그것만 영원하다. Eso es eterno, nada más. 이 예수 그리스도는 아버지를 나타내세요. Así que Jesucristo muestra al Padre. 예수 그리스도는 아버지를 나타내십니다. Jesucristo muestra al Padre. 요한복음 14장 6절에 11절에 특별히 7절에 보면 6절부터 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. En Juan capítulo 14, versículos 6 al 11, especialmente en el versículo 6 al 7, dice, Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él. 예수 그리스도를 통하여만 아버지를 알 수 있습니다. Solamente a través de Jesucristo es que se puede conocer al Padre. 7절에 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. Y Él dice en el versículo 7, si me conocieseis a mi Padre conoceríais. 그리스도를 통하여 하나님을 알 수 있습니다. Solamente a través del Cristo podemos encontrarnos con Dios. 그리스도를 통하여만 하나님을 압니다. Solamente a través del Cristo nos encontramos con Dios. 예수님 말씀하셨습니다. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘. Jesús dice que aquel que lo ha visto a Él ha visto al Padre. 내가 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 계신 걸 알지 못하냐? Y dice, ¿acaso no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? 마태복음 11장 27절에
아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. Mateo 11:27 dice que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 네, 어젯밤에 하나님의 음성을 들었다 이런 거죠. Hay personas que dicen, bueno, ayer oí la voz de Dios. 누구의 음성인지 생각해 보세요. Y piensen realmente de quién es esa voz. 아버지는 그리스도를 통하여 알 수 있는 거예요. Porque solo podemos conocer al Padre a través de Cristo. 아들과 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 알 수가 없대요. Dice que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. 그러니까 아들 예수 그리스도의 역할이 뭐냐면 Así que ¿cuál es la función del Hijo de Jesús Cristo? 그리스도를 나타내라. Es mostrar al Cristo. 예수 그리스도의 역할은 그리스도를 알게, 하나님을 알게 Es 하는 거예요. mostrar al Padre. Perdón, la función de Jesús Cristo es mostrar al Padre. 요한복음 1장 18절에 보니까 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. Y en Juan 1:18 nos dice que el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 요한복음 10장 30절에 나와 아버지는 하나니라. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. 요한복음 10장 38절에 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨닫지 못하느냐. Y en Juan 10:38 dice que Él está en el Padre y el Padre en Él. 자, 정리를 해보겠습니다. Así que organizando este punto, 예수 그리스도는 하나님이에요. Jesús Cristo es Dios, 그분은 창조주입니다. es el Creador, 그분은 하나님이에요. es Dios mismo. 이 예수 그리스도를 통하여 하나님을 알 수 있는 A través de Jesús Cristo es que podemos conocer al Padre. 아들 예수 그리스도는 하나님을 나타내시는 Y 분이에요. el Hijo, el Hijo que es Jesús Cristo manifiesta al Padre. 그러면 예수를 그리스도로 깨닫게 하고 믿게 하는 건 누가 하시는 Y 일이냐? entonces, ¿quién permite que nosotros podamos conocer y percatarnos de Jesús Cristo? 성령께서 하시는 거예요. Es el Espíritu Santo. 성령은 그리스도를 깨닫게 하는 거예요. El Espíritu Santo nos permite percatarnos de Cristo. 성령은 예수 그리스도를 증언하십니다. El Espíritu Santo testifica al Cristo. 제가 얼마 전에 이 성령에 대한 이야기를 했습니다. Y hace poco hablé del Espíritu Santo. 성령은 하는 일이 엄청 많습니다. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo. 사람을 거듭나게 하고 여러 많은 것들을 하죠. Permite el nuevo nacimiento y varias cosas. 자신의 죄를 깨닫고 회개하고 정말로 하나님께로 돌아서게 하는 많은 것들을 성령께서 하십니다. Que nos percatemos de nuestro pecado, que volvamos a Dios. Muchas cosas hace el Espíritu Santo. 그러나 그 성령이 정말로 하는 그 성령의 방향, 목적은 뭐냐 이 말이에요. Así, pero ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el objetivo que lleva el Espíritu Santo? 그리스도를 증언하는 거예요. Es el de testificar al Cristo. 예수님이 직접 말씀하셨죠. Jesús mismo dice, 요한복음 14장 26절에 보니까 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 모든 것을 생각나게 하리라. en Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 뭘 가르치고 뭘 생각나게 한단 말입니까? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es lo que nos va a hacer recordar? 예수님이 3년 반 공생애를 사셨습니다. Jesús tuvo un ministerio público de 3 años y medio. 3년 반 삶을 통하여 결국 하나를 나타내신 Y 거예요. a través de su ministerio público de 3 años y medio quería manifestar una cosa. 당신이 그리스도란 사실. Quería manifestar que Él es el Cristo. 나사로가 죽었습니다. Lázaro murió 그를 살리시죠. y Él resucita a Lázaro. 이 사건을 통하여 말하고자 하는 게 뭐냐면 Y a través de este suceso, ¿qué es lo que Él quería mostrar? 와 예수님 능력 많네? Ah, Jesús es poderoso. 그게 아니라는 No 거예요. era eso. 예수님이 그리스도구나. Con que Jesús es el Cristo. 아 이분이 정말로 그리스도구나. Él es el Cristo. 구약에 예언되었던 그분이구나. Aquel que fue testificado en el Antiguo Testamento. 그 선지자구나. Él es el profeta. 깨닫게 하는 거야. Es para que se percatasen de 예수님이 esto. 설교도 하셨고 기도도 하셨고 기적도 일으키셨어요. Así que Jesús predicó, Él hizo milagros, sanó a gente, todo eso. 모든 삶을 통하여 당신이 그리스도라는 사실을 증언해 오셨어요. A través de toda su vida Él quería testificar que Él es el Cristo. 그걸 생각나게 하시는 거예요. Esto es lo que el Espíritu Santo recordará. 성령이 내게 임하면 Cuando venga sobre vosotros el Espíritu 그리스도를 Santo, 깨닫게 하는 거야. ¿qué es lo que hace? Hace que nos percatemos del Cristo. 성령이 역사하시면 Si obra el Espíritu Santo, 그리스도가 깨달아지는 거예요. realmente nos teníamos que percatar del Cristo. 성령의 핵심, 성령의 방향, 성령의 목적. El núcleo del Espíritu Santo y también la dirección y el objetivo que Él lleva. 요한복음 15장 26절입니다. Juan 15:26 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요. nos dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio acerca de mí. 진리의 성령이 오면 나를 증언한대요. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él testificará acerca de Él. 성령 충만 받으면 막 떨기도 할 수 있어요. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, la gente dice que uno tiembla. 성령 충만 받으면 방언도 할 수 있어요. Puede ser que uno hable lenguas. 근데 목적이 뭐냐고. Pero ¿cuál es el objetivo de todo ello? 이 사람 왜 떨게 했냐고. ¿Por qué es que tiembla la gente?
믿음과 상관없이 계속 뜬다. 그 사람은 감기일 가능성이 커요. Si verdaderamente esta persona sigue temblando sin relación a la fe, puede ser que sea un catarro. 그럼 병원 가봐야 돼요. Vaya al 그건 hospital. 성령 충만 아닐 가능성이 Puede 커요. ser que no sea la llenura del Espíritu Santo. 성령은 목적을 가지고 Pero el 계시다니까. Espíritu Santo tiene una dirección. 성령이 임하셨다. Cuando viene el Espíritu Santo, 그리스도를 증언하는 거예요. Él testifica al Cristo. 성령이 임하셨다. Cuando viene el Espíritu 그리스도를 Santo, Él 나타내신다니까. muestra al Cristo. 그거와 관계없는 모든 은사들을 생각해 보셔야 Y 돼요. entonces si hay otras cosas que no tienen relación a eso, piénselo muy bien. 방언이 꼭 성령으로만 오는 겁니까? ¿Será que las lenguas solo son producidas por el Espíritu Santo? 절에 중들도 방언하는 걸 봤습니다. Yo he visto cómo los monjes budistas también hablan en lenguas. 방언이 성령의 증거가 아니에요. Es que no son las lenguas la evidencia del Espíritu Santo, 더더욱 구원의 증거는 아닙니다. tampoco de la salvación. 왜 그런 여러 가지 어떤 모습을 나타내기도 하고 권능을 주시냐? Pero el Espíritu Santo da poder, permite ciertas cosas. ¿Para qué? 그리스도를 깨닫게 하려고. Para que la gente se percate del Cristo. 그게 성령의 목적입니다. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. 여러분 잘 아시는 대로 요한복음 16장 13절에 모든 진리 가운데로 Y 인도하신다. como ustedes saben muy bien, en Juan 16:13 dice, y Él os guiará toda la verdad. 요 진리가 누구십니까? ¿Quién es la verdad? 예수 그리스도. Jesucristo. 진리의 성령이 오시면 진리 실체 대신 그리스도를 깨닫게 Cuando 하세요. venga el Espíritu de verdad, Él nos guía a la verdad. ¿Quién es Cristo? 사도행전 1장 8절 Hechos 1:8. 성령 충만 받으면 자꾸 사람들은 권능에다가 포인트를 둬요. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Mucha gente se enfoca en la palabra poder. 자세히 읽어보세요. Pero leamos muy bien. 성령 충만의 결과는 권능이 아닙니다. El resultado de la llenura del Espíritu Santo no es el poder. 내가 그리스도의 증인 되는 거예요. Es que seamos testigos a todas las 내가 naciones. 성령 충만 받았다. Si somos llenos del Espíritu Santo, 그럼 어떤 결과가 나타나야 ¿qué 되냐면 resultado tendría que haber? 그리스도를 증언하게 돼 있다고. Es el de testificar al Cristo. 그리스도 증언하지 않는 능력, ¿Y qué pasa si hay un poder que no testifica al Cristo? 그리스도가 증거되지 않는 귀신 쫓아냄, ¿Y qué pasa si hay que echamos fuera demonios sin que el Cristo sea testificado? 그리스도가 증언되지 않는 모든 어떤 교회 활동들, Y cualquier actividad de la iglesia que no testifica al Cristo. 그게 성령의 은혜인지 성령의 역사인지 챙겨 보셔야 된다니까. Realmente, por favor, verifique si realmente la obra del Espíritu Santo, si realmente la gracia del Espíritu Santo. 사도행전 2장에 성령이 임했습니다. En Hechos 2 se manifiesta el Espíritu Santo. 여러분 잘 아시는 대로 베드로의 설교가 나옵니다. Y como ustedes saben, aquí Pedro da su mensaje. 베드로가 뭐 설교했죠? ¿Qué predicó Pedro? 결국 하나입니다. Al final fue una cosa. 너희가 죽인 예수님이 곧 그리스도다. Este Jesús que vosotros crucificasteis, yo le he hecho Señor y Cristo. 성령 충만 베드로의 메시지가 뭐냐면 예수가 그리스도라는 El 거예요. mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo fue Jesús es ese Cristo. 방언하는 게 목적이 아니고 El objetivo no fueron las lenguas. 뭐 이상하게 하는 게 목적이 El 아니요. objetivo no fue algo más 성령 raro. 충만 받으면 그리스도를 증언하게 돼 Es que cuando 있다니까. son llenos del Espíritu Santo se testifica al Cristo. 사도행전 4장도 마찬가지입니다. En Hechos 4 fue lo mismo. 천하 인간의 구원받을 만 이름 우리에게 주신 일이 없다. Se testificó porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 성령 충만한 베드로의 메시지입니다. Pedro lleno del Espíritu Santo da este mensaje. 성령은 그리스도를 증언하십니다. El Espíritu Santo testifica al Cristo. 우리를 자꾸 그리스도께로 데려가요. Constantemente nos quiere llevar al Cristo. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 왜 성령은 자꾸 우리를 그리스도로 데려가냐고? ¿Por qué el Espíritu Santo nos quiere llevar al 왜 Cristo? 자꾸 깨닫게 하냐고? ¿Por qué quiere que nos percatemos del Cristo? 그 안에 다 있기 때문이에요. Porque dentro de Él está todo. 우리 인간이 사는 길이 그리스도 안에 있어요. Porque la forma, el camino para que nosotros vivamos está en el Cristo. 정말로 인간이 인간답게 사는 길이 그리스도 안에 Porque la 있어요. forma para que el hombre viva realmente como debe de vivir el hombre está en Cristo. 정말로 인간이 행복해지는 길이 그리스도 안에 있다. El camino para la felicidad del hombre está en el Cristo. 주의 뜻이 그리스도 안에 La 있어요. voluntad del Señor está en el Cristo. 그래서 그리스도를 깨닫게 해야 되는 거예요. Por eso es que necesitamos percatarnos del Cristo. 성령은 결국 목적은 하나예요. Al final de cuentas, el Espíritu Santo tiene un objetivo. 예수를 그리스도로 깨닫고 믿게 하는 거예요. Que nos percatemos y creamos que Jesús es el Cristo. 성경의 기록 목적이 하나입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es una cosa. 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. Que podamos percatarnos de que Jesús es el Cristo. 전도의 목적이 El 하나입니다. objetivo del evangelismo es una cosa. 예수를 그리스도로 믿게 하는 Que 거예요. podamos creer que Jesús es el Cristo. 내 존재의 목적이 El 하나요. objetivo de mi existencia es una 예수를 cosa. 그리스도로 믿게 하는 Que 거예요. podamos creer que Jesús es el Cristo. 이 교회의 목적이 하나요. El objetivo de una iglesia es una cosa. 예수를 그리스도로 믿게 하는 Que la 거예요. gente crea que Jesús es el Cristo. Amén. Así es.
여러분에게 중요한 응답들이 진짜 있기를 바랍니다. Anhelo que hayan verdaderas respuestas en su vida. 성령은 정확한 방향을 가지고 계십니다. Es que el Espíritu Santo tiene una dirección muy fija. 우리를 그리스도께로 인도하고 Nos guía al Cristo. 우리를 땅끝까지 그리스도의 증인되는 쪽으로 계속 이렇게 Y nos 인도하십니다. quiere hacer testigos hasta el fin de la tierra de ese Cristo. 그래서 그리스도는 우리의 주가 되시는 거예요. Por eso es que ese Cristo es nuestro Señor. 그 그리스도가 이제 나의 하나님이 되시고 나의 주인이 되시는 거예요. Ese Cristo es mi Dios, es mi Señor, mi dueño ahora. 고린도서 8장 6절입니다. 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한 주 예수 그리스도께서 계시니. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 nos dice que existe un Dios, existe un Señor y que realmente Él es el Señor de todos. 고린도서 12장 3절에 보니까 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. Primera de Corintios 12:3 dice que nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. 빌립보서 2장 11절에 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여. Y en Filipenses 2:11 dice para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. 갈라디아서 6장 14절에 내게는 우리 주 예수 그리스도. Y también Gálatas 6:14 dice nuestro Señor Jesucristo. 정리해 보겠습니다. Reorganizando todo. 예수 그리스도는 누구시냐? ¿Quién es Jesús Cristo? 하나님이며 하나님의 아들이십니다. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. 그분은 창조주입니다. Él es el creador de todo. 그 그리스도는 아버지를 나타내십니다. Y ese Cristo manifiesta al Padre. 그리스도를 통하여 하나님을 알 수 A 있습니다. través del Cristo podemos conocer a Dios. 그리스도를 통하여만 하나님을 믿을 수 있습니다. Solamente a través del Cristo podemos creer en Dios. 성령은 바로 그리스도를 또한 깨닫게 Y 하십니다. el Espíritu Santo nos permite percatarnos de este Cristo. 성령이 오셔서 그리스도를 깨닫게 하세요. Así que viene el Espíritu Santo y nos permite percatarnos de este 예수를 Cristo. 그리스도로 믿게 하신다고. Y nos hace creer que Jesús es el Cristo. 그렇게 믿게 되었을 때 Y cuando creemos de esa forma, 우리는 그분을 우리 주라고 부르게 되는 거예요. podemos confesar que Él es nuestro Señor. 전 세계 사람들이 이 내용도 모른 채 Muchas personas en todo el mundo no conocen este contenido. 예수가 그리스도라는 사실은 뭔지 모른 채 예수 그리스도라고 부르고 있고 Y aún no sabiendo que Jesús es el Cristo, ellos dicen la palabra Jesucristo. 예수를 그리스도를 믿지 않으면서 우리 주라고 그냥 부르고 있어요. Y aún sin creer en Jesús como el Cristo, le dicen Señor. 그러면서 착각하고 있습니다. Y malentienden. 나는 믿고 있어. Yo estoy creyendo. 난 잘 믿고 있어. Yo tengo una buena 나 fe. 예수 믿어. Yo creo en Jesús. 나도 그리스도 믿어. Yo también creo en Cristo. 이렇게 말하고 있다니까. Muchos dicen de esa 정말 forma. 믿는 걸까요? ¿Realmente creemos? 아닙니다. No es así. 성경으로 빨리 돌아가야 돼. Rápidamente hay que volver a la Biblia. 성경에서 말하는 복음이 정확하게 뭐고 ¿Qué es el Evangelio que precisamente la Biblia nos habla? 예수를 그리스도를 믿는다는 것이 뭐며 ¿Qué significa creer en Jesús como el Cristo? 이렇게 진짜 믿는 자라면 어떻게 살까? Y aquel que verdaderamente cree, ¿cómo debe de vivir? 이게 딱 잡혀야 돼요. Esto es lo que debemos de agarrar. 그 사람 통해 알래스카가 살아나게 될 Y 것이다. a través de la persona que haga esto, Dios la usará para salvar Alaska. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 우리에게 은혜를 주시니 Señor, te 감사합니다. agradecemos por darnos 정말로 gracia. 예수를 그리스도로 깊이 있게 깨닫게 하여 주옵소서. Permítenos percatarnos profundamente de que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. 아멘. Amén.